Dugay nang gipanid-an ang iligal nga transaksyon o kalambigitan sa iligal nga droga ni Pablito Polancos Jr. Ang suspect nga namatay atol sa gihimong operasyon sa PDEA 12 adlong Sabado sa Proclover Macar, Barangay Labangal, Jensan. Sumala ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. nga nahimong nabutang na sa ilang watchlist ang nasampit nga suspect ug takda na untang ipailom sa operasyon sa kapulisan apan nauna na ang PDEA nga nag-implementa og operasyon batok kaniya. Yes, nanagito sa atong watchlist nga in fact naka-ready na gani adto ang atong application for search warrant niadto but siyempre nauna ang atong PDEA sa pag-implement sa ilahang bypass operations. It so happen nga nakaginog access, nakapusil sa atong PDEA agent. So kahinamdumang una nang giangkon sa ginikanan ni Pablito nga nibalik sa illegal nga transaksyon ang nasampit nga suspect. Bisan lang sa anak ko, badlong, tambag. Kaya mong gihinahani magtudlo nga. Ingon na nakakana siya. Kamauman sa mangitag trabaho nga tarong. Mananagat po na ako ang anak. Namangi mga tintal nga sayon ra pangwartahan. Muna nga ako, wala ko nagkuhan. Dili naman ko makatulog. Sige, tambag saya. Kumbaga, sagbot sa kitiling ba na yun yung klase nga tao para nako. Madungog man ni sa ginikanan, unta advice lang ako sa mga ginikanan nga dili nato konsentihon. No, nga inganing klase nga trabaho kay daghan pa manggod kayo may tabo gud kung dili mawala ning klaseng trabaho. Para sa kuha, anar sa inyo kung malain mo sa kong giistorya pero maog yun ni ang tinuod. As a chairman aning lugar, maog yun ni ang tinuod ang gisulti nako. Kahinumdumang sa mong operasyon, adunay usa ka PDEA agent ang namatay human nakigpinisilay sa mga operating team. Angay lang matud pang dili usab og kumpiyansa ang bahin sa kapulisan, ilabi na sa mga operasyon nga subject ang mga nalambigit sa illegal nga droga. then ato yung giriman ato PNP nga mag-ingat yun kada operations. Dili yun wadon nilang review sa lang marksmanship para dili sila mahimong victim sa mga suspects. Hangtod sa kasamtangan, wala pa'y gipagawas nga opisyal nga pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 kalabot sa mong operasyon ug naka-half-mast ang flag sa ilang buhatan isipahisubo sa kamatayon sa usa sa ilang mga sako. In the heart of changing lives, kini si Brigada MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.